Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hi everyone, good morning, good evening, good night. They're all wrong in Spanish. ¿Me escuchan? ¿Me están oyendo? Can you hear me? Are you listening? Sí, no. Sí. Ok, perfecto. Con delay. Bueno, un día más. Hoy nos conectamos con chakra tercer ojo en el plano físico. So today we connect with the third eye in the physical aspect. Recordemos que estamos todavía, a pesar de que en la astrología sideral ya entramos en Libra. Perdón, la astrología tropical, ya entramos en Libra. Nosotros seguimos dentro del proceso del yo analizo, ¿sí? Que no estamos basándonos exactamente en la astrología, sino que estamos basándonos en los conceptos de los 12 signos, ¿sí? So I would like to remind you that we are still in the process of Virgo, even if in the tropical astrology we are already in the process of Libra. I remind you that we are not doing astrology with this. What we are following is the concepts of the constellations. So this is why we are still for another 9 days in the concept of Virgo. Así que en estos próximos 9 días que todavía nos quedan del proceso de Virgo, vamos a seguir analizando y escribiendo. So, in the process of Virgo, the 9 days that we have left, we will have to keep doing our analyzing process, all the analysis every day. Bien, por ahí, si ven que no los miro a los ojos, es porque estoy leyendo, ¿sí? Y como estoy leyendo a veces algunos comentarios o mirando que todo esté bien y la conexión, no estoy mirando la cámara fijamente, también porque si miro la cámara me aburro. Está más arriba la cámara. If I'm not watching straight to your eyes and I'm watching like around, it's because I'm trying to read the chat if I get some questions or something to clarify, or because I'm just trying to watch that everything is working here in the screen, and also because the camera is up there, and when I just look at the camera I get bored and I don't know what to say. Bueno, entonces, por eso estoy mirando para cualquier lado. This is why I'm looking anywhere. Entonces, hoy, tercer ojo. So today, third eye. Escribí hoy en el blog que el concepto del tercer ojo va a estar relacionado al tema del contexto. Y recordemos, para el que no lo leyó, lo que significa la palabra contexto. Con proviene de la palabra latina cum, que significa en compañía o en conjunto, ¿sí? Y texto, que viene de la palabra latina texitus, que significa tejido, ¿sí? Algo que está entrelazado, tejido.
Por lo tanto, contexto significa todos aquellos aspectos que están entrelazados entre sí. So, today I wrote about context, and this is the issue related to the third eye today. So, in order to understand what context means, we have to go to the etymology of the word. So, remember that it comes from the Latin, and context from the word cum, which is cum, that means all together, different parts together, the conjunction. And text, the other part of the word, means texitus, comes from the word texitus, that is related with, that it means, texitus in Latin means tissue, okay? A tissue, something that is connected or waved. That's the meaning. So in this idea means that context is everything that sets together, or all the things that get together to be connected, or in a tissue, okay? A tissue, it says, yeah, to be all connected. Bien, entonces nosotros tenemos un concepto de la palabra contexto que no es la original. Para nosotros el concepto contexto significa algo que está afuera, que está alrededor, ¿sí? Cuando la palabra contexto tiene que ver con todo aquello que se conecta, tanto afuera como adentro, que está todo entretejido. So, we today think that the word context is talking about something that is around something that is happening. But the origin of the word is not about the things that happens around, it's about how everything is entangled, how everything is connected in a textile production, where everything is weaved and connected from within and outside. Por lo tanto, a lo que se refiere contexto no es algo que está externo y que no tiene nada que ver con lo que sucede, ¿sí? Sino que en realidad habla de todo aquello que sucede y que modifica también lo interno. So, acknowledging this, we have to understand that context is not something that just happens around the subject that is happening, but is also all those things that prepare, that also take part on the shaping of the inside of what you are, okay? Bien, y con esto me gustaría aclarar un concepto que también lo tenemos muy espiritualizado, pero lo hemos exagerado a este concepto. Y que significa que todo lo que está afuera simplemente es como es porque lo creo desde mi interior. Que todo lo que está en mi interior es lo que proyecto hacia afuera. Y vamos a tratar de desmitificar un poco este concepto y entender cómo entenderlo mejor. So, by spirituality, when we start to do all this path of spirituality, we usually make a kind of mistake, because it's not precisely wrong, but we kind of do a mistake thinking that the context, that everything that is around, that everything that is outside, is just a projection from the inside. Okay, so what you have inside is the thing that creates everything in the outside. So whatever happens around me is just a projection from me.
So kind of that's what happened. Sorry, I'm trying to. Okay. So that's kind of the thinking that we have, that we usually make. Okay. Sorry. Wait a moment. Sorry. Trying to understand how to do something. Ok, bien. Bien, entonces, ¿por qué digo que es un concepto un tanto confuso o errado? ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos en el proceso de reconocer que nosotros somos los creadores, cuando empezamos a decir yo soy el creador, yo soy parte del creador, solemos interpretar que si yo soy el creador, entonces todo lo que hay alrededor lo creé yo, ¿sí? Y me empiezo a hacer como la idea de que por lo tanto todo lo que pase a mi alrededor depende solo de lo que yo tengo en mi interior. Y no es tan así. Ahora vemos por qué. So, what I was trying to say is that when we start to make this path of spirituality and we start to understand that everything has been created by the I am, and I am that concept. So when I go inside to myself, I connect with the concept of I am the creator. So suddenly I would say, if I am the creator, it's because I am creating everything. So everything that happens to me in my life is created by me, by my inner self. But it's not precisely like that. And this is what I'm going to explain. ¿Por qué no es precisamente que yo desde mi interior estoy creando? Porque el concepto del yo soy no es el yo. Es diferente. El concepto de persona, Matías, ¿sí? Es otro, es un aspecto del yo soy. Un aspecto externo del yo soy. Por lo tanto, yo mismo soy una proyección del creador. ¿Qué significa? Que yo soy parte del creador, sin embargo, no soy exactamente yo, Matías, el creador. Síganme la lógica y después vamos profundizando. So, take this idea that when I connect with the I am and I say I am the creator, I'm not speaking about me. It's not Matías, the creator. It's the I am the creator. And Matías is just I, not I am, it's I. So if it's I, okay, me, okay, it's just a concept, it's another projection, okay, it's another projection of the reality. So it's just one of the others that were created. So this means that the I am is the creator, but I am a projection of the I am. Okay, so just keep following this concept. I will keep going with other issues.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que yo soy solo un aspecto del yo soy, entonces significa que yo soy parte de uno de esos tejidos que se enredan en la creación. Soy parte del contexto. So, basically, if I am a projection from the I am just I, one of the many I that I am has created, one of the many projections. This means that myself is also one of the streams, one of the parts that creates the tissue of the whole creation. So this means that we are part of the context. Es decir, que cuando yo digo contexto, me estoy refiriendo a todo lo que se conecta separado del yo soy, proyectado del yo soy. So when I say context, I am speaking about all the tissues, all the connections that were projected from the I am. ¿Y esto qué significa? Que todos nosotros, todos los que somos, ¿sí? Todos los que existimos, somos el contexto. So this means that everyone that exists, you, me, everyone that we exist, we are all context. El yo soy es el centro de este gran contexto. The I am is the center of this great context. ¿Esto qué significa? Que en realidad yo también soy una consecuencia. So this means that I am also a consequence. Y que yo estoy entrelazado en una red que me sostiene y que inevitablemente cuando alguien se mueve, me mueve a mí. ¿Sí? Porque estoy entrelazado, estoy en el tejido, estoy en la telaraña. So what this means that myself, I am part of the tissue. So whoever is moving around will move myself too. Because this is like a spider web where we are all connected and sticked there. We are part of the streams of this network. Es por esto que cuando hablamos de un ser espiritual que está conectado con el yo soy constantemente, es un ser capaz de modificar el contexto. Pero un ser que no es plenamente consciente de su yo soy en cada célula, inevitablemente es modificado por el contexto. ¿Se entiende hasta ahí? So, this means that when someone is completely connected with the concept of the I am in each one of the cells, is being able to transform the context of the reality. But when someone is not connected with the I am, is just connected with the personality, so the context will transform and condition myself. Básicamente, esto sería como cuando yo tomo ciencia, cuando sé cómo usar algo, ¿sí? Cuando yo sé cómo usar un objeto, yo puedo transformar el objeto. Yo sé cómo funciona. Cuando yo no sé cómo funciona, el objeto me condiciona a mí. So we would say that when
I know how an object works, I will be able to handle the object. But if I have no idea how this object works, this object will condition my reality. Es debido a esta, bueno, de esta forma, ¿sí? Es cuando tenemos que entender que contexto significa la red, básicamente. La red de lo proyectado, no la red de la mente universal. Es la red de todas las cosas que la mente universal proyectó. Y como si fuera una telaraña, empezó a entretejer, y todos nosotros estamos pegados en esa telaraña. Como si fuéramos moscas. Para hacerlo bien gráfico, todos los yo son moscas y mosquitos que están pegados en la telaraña del yo soy, que es la araña. So imagine this picture. Imagine that the I am is like a spider that had waved a whole net around, and every one of the I of the selves, we are like the flies sticked in that net. ¿Qué pasa cuando las moscas empiezan a vibrar? Inevitablemente toda la red vibra, y por lo tanto, cada vez que uno se mueve, está condicionando a los otros en ese movimiento. Si una mosca se mueve muy fuerte, todos van a empezar a sentir la misma vibración. So basically, this means that all of us, the flies, we are sticked in this net, and when one of the flies starts to move, like trying to escape, all the rest will feel the same vibration because it's all connected in the net. Por lo tanto, desde el aspecto de la red, desde el aspecto del yo, todos estamos condicionados por el contexto, que es la red de la telaraña. So basically what I mean is that when we are only related with the I, just I am conditioned by the context of the movement of the net. If the spider web starts to move, so I am stick there, so I will move also. So this means that that the whole net will start to vibrate and condition the rest. So this network is called the context. And the spider would be the I am. Entonces, cuando yo soy capaz de controlar el contexto para que no me afecte y para yo crear el contexto, cuando la mosca se recuerda que es la araña. The only moment when you are not trapped in the network and you are able to control the context and to create your own reality is when the fly remembers that it also is the spider. Entonces, cuando la mosca se acuerda que es araña, empieza a tejer su propia red, su propio contexto. So, it's in that moment when the flies remember that it is also the spider, when she starts to weave its own network and create its own reality. Por lo tanto, espero que con este ejemplo del mundo de los insectos y los arácnidos
podamos entender lo que significa estar condicionado por el contexto. So I hope that with this example of the insects and the arachnids world, we could understand what it means to be conditioned by the context. Cuando nosotros dejamos de ser el mundo espiritual, la red de la araña desaparece en nosotros, ¿sí? Entonces bajamos a la materia y nos convertimos en moscas. Cuando nacemos a la vida, es como si nos volviéramos moscas dentro de la telaraña. So, basically, we could picture this image that when we are in the spiritual world, we are the spider, and suddenly when we start to go to life and to be born, what we do is to become a fly. So we start to be sticked in the net, in the spider web. Por lo tanto, en el momento de nuestro nacimiento, la vibración de todas las otras moscas que están ya nacidas en la red van a condicionar mi vibración. So this means that when we go into the net, into the spider web, and we are born in the spider web, all the other flies that lives already in this net starts to vibrate, and the net makes me vibrate in the same symphony. So everything that is around starts to condition my reality. The context will shape my own reality. Bien. Entonces, esto de entrar a la red de vibración, a la red de la telaraña, de la matriz, de la matrix, de la existencia, es lo que empieza a moldearnos y a condicionarnos constantemente. So, this moment of going into the matrix, into this reality, starts to condition ourselves, our own vibration. El contexto empieza a modificar nuestra realidad. The context starts to modify our reality. Por esto es importante entender el contexto en el cual nacemos. This is why it's so important to understand the context in which we are born. Porque todo lo que está en esta matrix, en esta red de araña, en esta telaraña, nos empieza a condicionar en lo que somos, por vibración, por esta tela interconectada. So it starts to condition what we are because it starts to vibrate. The context starts to vibrate, so condition my vibration because the network is all connected. ¿Qué sucede aquí entonces cuando nos pasan dos cosas cuando entendemos esto? Una, nos damos cuenta de que estamos atrapados en una matriz, de que estamos atrapados en la matrix. Entonces, la búsqueda espiritual nos hace pensar, tengo que escaparme de esta red, de este contexto, porque soy una mosca. So, basically, we have first a process of awakening. And when you awake for the first time, you see the network around, the matrix, and the first thing you said is like, oh my God, I am a fly, so I have to escape from the network. I have to escape from the matrix. I have to escape from this context that is crazy. I will die here.
uno empieza a pensar que se va a morir en la red porque como una mosca, la telaraña es una trampa. So the spider web is a trap being a fly. So you have to escape the matrix. Entonces las moscas empiezan a luchar por irse. Pero cuanto más vibra por escaparse la mosca, la araña te encuentra más fácil. But the thing is that when you vibrate faster and harder in order to escape the matrix, the spider web, so we all know that the spider will find you easily. Entonces surge otro camino, el camino espiritual. Un camino espiritual en el cual uno dice, no. Yo soy el creador de todo esto. Yo creo mi contexto. El contexto no me condiciona a mí, yo lo creo, ¿no? Pero todavía sigo siendo mosca. Entonces, empieza mi filosofía de vida, de decir, no, el resto no existe, porque yo soy el creador de mi propia red, del contexto, y sin embargo sigo siendo mosca. Por lo tanto, sigo condicionado. And there's the other thinking that you say, no, I am the creator of this reality. So I cannot be conditioned by the context. The context cannot condition me. I am the one able to create my own context. Everything comes from me. But you still are a fly. You are still being a fly. Es decir, que muchas de las personas que empezamos el camino de decir, yo soy creador de mi contexto, pero sigo viviendo este contexto y lo defiendo desde el ser una mosca, no me estoy dando cuenta de que las moscas no tejen redes. No sé si me siguen hasta ahí. Espero que sí. So usually when we start with this spiritual path, what we usually do is to say around that, no, I am the creator of my network. I am the creator of this. But I defend the creation of this network from the perspective of a fly. So what I am just doing with that is making a mistake thinking that the fly is the one creating the network. And I don't know if you know that, but flies don't know how to make a spider web. Imaginemos entonces que la mosca, es justamente el yo. Entonces, el yo no es capaz de crear una red. El yo solo puede vivir en la red, porque es un aspecto proyectado. So, the mistake that we usually do is to create that the I is the one able to create a network, when the I is just projection towards the network, conditioned by the network, because the I is the network. Entonces, el proceso en realidad es recordar que todos éramos moscas. Y cuando reconozco que todos somos moscas condicionadas en la red, es cuando todas las moscas pueden ponerse de acuerdo y darse cuenta de que todas juntas son la araña. So,
basically what happens is that in order to to transcend, to go into another level of awareness, what the flies must do is to recognize themselves as flies and to realize that when they are all connected and when they all put together the network and they say, hey, we are flies, but they all recognize the network that they have created, suddenly they will become the spider. Volverse la araña entonces, convertirse en la araña, es darse cuenta de que la red en la que yo me sentía atrapado, en realidad fue mi propia creación. To understand that I am the spider, that we all are the spider, is to realize that all the matrix, the spider web that we had created, that we felt that we were trapped on, we created. It was the spider who created that. Por lo tanto, para la araña tejedora, para la araña tejedora, la red no es una trampa. La red es su hogar. So, for the spider, the spider web, the net, is not a trap. The spider is a home. Entonces en ese momento es cuando nos damos cuenta de que solo volviendo a recordar que, perdón, sí, me están escuchando. Hay muchos que me dicen que están escuchando, así que mi señal no es la mala porque está funcionando bien. My signal is working fine, so maybe you have the problem. Mi señal está bien, así que el problema es de ustedes. Bueno, entonces, lo que decía es que hasta que nosotros, como yo, no reconocemos el lugar que nos corresponde en la red y no empezamos a vibrar en armonía, ¿sí? No nos convertimos en araña. So basically, until we as flies don't recognize ourselves as flies, we cannot enter in resonance, vibrate in harmony. So when we all start to vibrate in harmony, we become the network. So we become the spider. Es un proceso largo, no es simplemente decir yo creo mi realidad. El contexto no me condiciona, porque todo lo que se teje afuera es lo que viene de adentro. No es tan simple como eso. So we have to acknowledge that it's not simple as saying everything that is within me is the one that creates the outside. And I am the creator of all that. It's not that simple. Y la razón por la que no es así de simple es porque lo que yo considero mi interior es parte de la red contextual. And the reason why it's not as simple as that is because what I
consider my inner aspect, the creator one that shaped the outside, is also part of this context that was projected. Por esto, nuestra gran tarea dentro de la existencia es encontrar la vibración perfecta en el contexto. So this is why what we have to recognize, to acknowledge, is how can we find the perfect vibration in order to be in the same harmony so we could create in harmony with the rest. Es decir que tenemos que recordar que a veces cuando estamos entrando en el camino espiritual, escuchamos muchas afirmaciones muy grandes y después nos frustramos porque los resultados son cortos o pequeños. So it's important to understand this because when we enter in the spiritual path, sometimes we hear really great sentences that makes us understand the great things, but then in the practice, we just has as a result tiny things. Y es justamente por esto, porque el creador es uno solo y está dividido en billones que somos nosotros. Para crear, tenemos que entender la coherencia entre los billones, no entre el individuo. So, this means that there is only one creator, and that creator, the I am, is divided in thousands of parts that is each one of us. So in order to create, we need to be in harmony with all the other parts. Si yo no entiendo mi coherencia con el contexto, no puedo conectarme con la capacidad creadora. A esto nosotros le llamamos co-creación. So, so the thing is, if I don't realize that I am part of that network of the I am, I cannot be in balance with the context. And only by being balanced with the context that I am part of, I am going to be able to create my own reality. Because I'm part of the real I am with many. And that's what we call co-creation. La co-creación no funciona en un solo individuo que se llama yo, Matías. Yo, Matías, no puedo co-crear. Para co-crear necesito de todos ustedes. So, co-creation is not something from one only self, from one being. Co-creation is not Matías creating its reality. To co-create myself, I need of all of you. Co-creation means I need many to create. Pero la única forma en que puedo co-crear realmente es si yo estoy en balance y equilibrio con todos ustedes. But the only way in which I am able to co-create is if I am in balance and harmony in the same vibration as all of you. Es por esto que cuando hablamos de
manifestar una red, un nuevo mundo, ¿sí? Tenemos que entender desde dónde estamos vibrando esa red. So that's why when we start to say we want to create a network, we want to create a new world, we have to acknowledge and recognize from where are we activating that. Porque no es simple, como se dicen en las frases, si lo piensas, lo creas. Because it's not as easy as the sentence says, if you think it, you create it. Hay que pensarlo, hay que proyectarlo, hay que manifestarlo, decirlo, hay que compartirlo, hay que convertirse en eso, hay que encontrar el equilibrio entre las fuerzas creadoras, hay que ser capaz de estar presente aquí y ahora, capaz de ser libre de mi pasado y capaz de tener conciencia de a dónde me dirijo. Son todos los chakras. No es lo pienso, lo creo. Hay mucho trabajo. So, in order to create something in the outside, it's not just to say, if I think it, I do it, or I create it. No. I think it, and then I have to project it, design it. Then I have to say it, express it. Then I have to share it from the heart. Then I have to become it in the plexus. Then I have to balance my two creational forces. Then I have to be able to be here and now, very present in myself. Then in the knees, I have to see I'm free from all the past aspects of my life. And then in the feet, I have to recognize if I am focused in where I am heading to. All the chakras. So it's not just think it and do it. It's a long job. Y todos estos chakras están condicionados por los tejidos de la red. And all of these chakras are conditioned by the tissues, strings of this net. Y lo primero que generó este entramado de vibración con el contexto fue la primera vez que me di cuenta de mi contexto. So, the first vibration that modified the streams that creates vibration with the context, connected to the context, was the first time when I realized about what was context. Por esto la tarea de hoy es tratar de recordar cuál fue y cómo era el primer contexto que recuerdan en su vida. Cómo era su infancia, cuáles fueron sus primeros recuerdos, qué era lo que sentían con su familia, el entorno, cuando nacieron. El límite son los 7 años. En ese periodo de tiempo, de los primeros 7 años, ¿cuáles son todas las cosas que pueden recordar hoy que marcaron su vida para siempre? So, basically, the task for today is to recognize the first memories that shaped your life forever. And that process has to be done between the moment you were born until you're 7 years old. Inside that period of time, you have to remember which were the first contexts
in which you were lived. Where were you? How was to live that context? What are the things that you lived? The first things that you remember in your life as a child. Y no digamos, no recuerdo nada, porque eso es literalmente imposible. Eso es solamente nuestro cerebro tratando de defenderse ahora mismo. And don't tell me I can't remember, because that's not like that. It's just your brain right now trying to not remember. But everyone can remember the first context of life. La mente siempre trata de no gastar una energía innecesaria y de defenderse de memorias que a lo mejor no las considera útiles. The mind usually tries to defend itself from memories that she doesn't consider useful. Tanto los invito a tratar de recordar, a hacer una caminata, a preguntarle a su familia y tratar de recordar cuáles son las primeras cosas que se acuerdan de su vida, el contexto de su familia, las cosas que vivieron. So I invite you to maybe take a walk, to think about it, to meditate about it, to just think about or to ask to other people from your family, or just to try to remember what have you done, what were your first memories from your life. A veces pueden ser simplemente olores que después despiertan memorias. Sometimes it can also be just smells that awaken memories. Y una cosa, no estamos hablando acá de sanar historia, no estamos hablando acá de ir al pasado para poder sanar nuestra historia, para nada. And also, we are not talking here about go to the past just to heal your history, no, nothing. We're not healing anything here. Lo único que estamos haciendo con esta tarea es tomar conciencia de las primeras conexiones con el contexto que nuestro cerebro interpreta. Porque esas primeras conexiones son las que determinaron cómo yo hoy me conecto con el mundo. So, we are not trying to heal anything, because what we are just trying to do here is to acknowledge the first memories that I have of my context, being aware of what was around me, because those perceptions are the ones that molded the way in which I relate with the context today. Bueno, si no entendieron algo, vuelvan a escucharlo. Vamos a la alineación. Okay, so if you didn't got anything, just listen to this again. Because we have to go to the alignment. Bien. Y les recuerdo esto, fundamental. Escriban lo que recuerden. No lo dejen en la idea. A escribirlo. So the task is to write it down. Not think about it. Write it down.
Estamos en Virgo. No sean vagos. We are in Virgo. Don't be lazy. Hay que escribirlo. We have to write it down. Bueno, vamos entonces a la explicación de hoy. La vibración del día es SSae. SSae. That's the vibration of the day. SSae. La afirmación del día es: yo soy entramado de pensamientos. The statement for today is: I am a grid of thoughts. El patrón álmico de la información que nos ronda hoy es el sonido V. Y dice, ya. Ciclo va representa el patrón inevitable del final, de cierre de un ciclo, de dejar todo atrás y pasar a otra realidad completamente nueva. Es pasar de estado sólido a líquido, luego gaseoso, para volver nuevamente a líquido y posteriormente a sólido. La muerte, desde el punto de vista de la vida, es un mal, pero desde el punto de vista de lo eterno, es una liberación, pues somos libres de las formas para convertirnos en nuestros sueños. Relacionado con el concepto del nacimiento ayer. So the code of today, the information that we have around, is also related with the issue that we discussed yesterday, which is the soul pattern V. In every end of a cycle, the highest transformation is found, death. V represents the inevitable pattern of the end, closure of a cycle, leaving everything behind and stepping into a completely new reality. Is going from a solid state into a liquid one, then into a gaseous one, to go back into liquid and subsequently into solid. Death, from life's point of view, is a final, but from eternity's point of view, is a liberation. For we are free of forms to become our dreams. Tiene un poco que ver con lo que estuvimos hablando de que nosotros, las formas, somos los diferentes yo que conformamos el contexto, y luego el sueño, cuando nos volvemos a otro plano de conciencia, nos convertimos en la araña tejedora de sueños. So this is also related with what we have discussed now, which is to recognize that we are all different selves, different eyes around, and the forms. And then when we die, we go back to the concept of the one, so the spider, that is the one that is weaving dreams. Bueno, vamos a ello. So let's go to that. Nos ponemos cómodos. Sit properly, sit comfortable.
Estiro el cuerpo, bostezo, descargo energía. Stretch the body. Yawn. Leve masaje, a brief massage. Y voy relajando el cuerpo, dejando caer el peso de los hombros, concentrándome solo en mi respiración. And I leave the weight, fall down, focusing just in my breathing. Con mi imaginación comienzo a acompañar el oxígeno a través de la nariz hacia los pulmones, corazón, sangre, órganos y músculos. I use my imagination to bring the oxygen through my nose towards the lungs, heart, blood, organs, and muscles. Inspiro profundamente y tomo conciencia de células que componen todo mi cuerpo. Take a deep breath and become aware of all the cells that shape your body. Millones y millones de pequeñas esferas que una junto a otra componen todo lo que yo soy. Viaja a través de tu cuerpo con la imaginación. Travel through your body with imagination to see the billions of spheres that one aside the other create every part of who you are. Observa la célula más hermosa que encuentres y acércate a ella observando la esfera enorme frente a ti, sintiéndola con las manos, acariciándola, reconociéndola. Esta es una célula madre. Take a deep breath and go within your body to find the most beautiful cell you can find. Just picture a beautiful sphere in front of you, becoming bigger and bigger until you can touch it and caress it in front of you. This is a mother cell.
Inspiro profundo y me sumerjo dentro de esta esfera, de la célula, hasta sentir que estoy flotando en el citoplasma, acariciando los cromosomas. Take a deep breath and feel yourself go inside this cell, like swimming inside the cytoplasm, touching the chromosomes. Comienzo a destejer los cromosomas hasta sentir todas las cintas del ADN entre mis manos, reconociendo que son los códigos que me hacen ser yo soy. As I touch the chromosomes, I start to feel how I separated, watching the strips of DNA curling around my fingers and hands. And I acknowledge that inside of it I find the codes that made me be who I am. Inspiro profundo. Take a deep breath. Y me permito rodearme de toda esta información, conociendo que me encuentro aquí y ahora, dentro de la célula madre, dentro de mi madre. I feel the strips of DNA all around my body, as I recognize that I am inside a mother cell within the body of my mother. Estoy en un ovario, dirigiéndome hacia el útero. I am in an ovary, heading to the uterus. Inspiro profundo. Take a deep breath. Y observo sobre mí una luz que desciende en forma de espiral. Es el yo soy en forma de espermatoide. Take a deep breath and contemplate over you. And above, you picture the I am coming in a spiral of light in the shape of an spermatozoid. Siento el espermatozoide del yo soy tocar los límites del óvulo que me encuentro. I feel the spermatozoid of the I am touching the limits of the egg where I find myself. Ingresando en forma de espiral a través del chakra corona,
Y en tanto lo hace, siento la expansión de la luz irradiando en toda la célula, creando el magnetismo, iluminándose. As I feel the I am entering in a spiral through my crown, I feel how the magnetical field of the cell changes, shining with light. Siento la luz alrededor de toda la célula, reconociendo aquí la unión del yo y el soy. I feel here the light all around the cell as I become aware that this is the meaning of the unifying process of the I and am. Siento la fuerza espiralada de yo soy atravesar la corona, tercer ojo, garganta, corazón y plexo, y desde aquí irradiando toda su genética hacia el sacro, raíz, rodillas y tobillos. I feel the spiral of the I am going through the crown, the third eye, throat, heart, plexus, and from there it lives and releases all the material, the genetical material, to the sacrum, root, knees and ankles. Inspiro la luz del yo soy y en tanto comienzo a expandir su conciencia en mi ser, reconozco el inicio de mi vida. I inspire and breathe the information of the I am as I recognize that is this moment in its expansion where I feel the beginning of my life. Observo la célula hacer meiosis. Dividiéndose en dos. Contemplo desde mí el yo y en la célula frente a mí el soy. Yo soy. As the cell makes meiosis, I see the division of the cell in two. From my perspective, the I, and in front of me, the am. I am. Inspiro profundo y comienzo a expandir con el sonido la conciencia del yo soy a través de toda mi creación. Take a deep breath and with the sound start to expand vibration and the consciousness of the I am through all the process of my creation.
Siento la fuerza del yo soy comenzar a dividir las células. I feel the strength of the I am start to divide the cells. De 2 a 4, 8, 16, más y más, en todas las direcciones, comenzando a diseñar todo a mi alrededor. Take a deep breath and recognize these 2 cells expanding the consciousness of the I am as its device from 2 to 4, 8, 16, and goes on and on, expanding in the creation of your body. Continúo pronunciando el sonido. I keep pronouncing the sound. En tanto expando hacia todas direcciones, creando el corazón, pulmones, estómago, intestinos, hígado, tiroides, cerebro, todos los órganos, músculos y huesos. As you pronounce the sound, feel how these cells create the heart, the brain, the lungs, stomach, intestines, liver, everything within you, expanding your organs, muscles, your whole body. Tomo noción y conciencia de que el sueño del Creador, pensamientos, se vuelven reales. I become aware that the dreams of the Creator are becoming real. The thoughts are now flesh. Contemplo mis manos, mis brazos, piernas y pies. Consciente de mi cabeza, comienzo a abrirme camino hacia afuera. As I become aware of my hands, my head, arms, legs and feet, I start to go out, seeking for light. Inspiro y comienzo a pujar, sintiendo la corona fuera del vientre de mi madre, extendiéndome hacia afuera, dejando salir los ojos, orejas, y nariz.
En tanto el resto del cuerpo permanece dentro, un templo, que el tercer ojo empieza a expandirse a su alrededor en el contexto de esta vida a la que ingresa. Contempla su nuevo mundo. As you take a deep breath, feel your body starts to come out of the body of your mother. From the crown, feeling the light. And now, softly, your eyes and ears and nose. The rest of the body stays there, inside the mother, as your third eye starts to contemplate the context of the new world where you are heading to. Tomo conciencia y reconozco. Yo soy el entramado de pensamientos. I become aware and I recognize I am the grid of thoughts. Yo soy el entramado de pensamientos. I am the grid of thoughts. Yo soy el entramado de pensamientos. I am the grid of thoughts. Inspiro profundo y llevo mis manos al corazón. Take a deep breath and take your hands to your heart. En esta posición reconozco que todos los pensamientos de la creación se proyectan ahora en el contexto de mi nacer. Así me convierto yo en el entramado de pensamientos. I become aware, like this, that all the thoughts of the I am are now becoming my context, for I am that grid of thoughts. Inspiro profundo, take a deep breath y llevo esta conciencia a todo mi cuerpo a través del masaje, de estirar el cuerpo, bostezar, sintiendo la luz del yo soy irradiando desde la nariz y los oídos hacia arriba, entrando a esta nueva realidad. I start to massage the body, to bring this consciousness all through the body, stretching, yawning, realizing about this light from the ears, the nose, up, feeling the expansion of this new world you're heading to. Y voy abriendo los ojos aquí y ahora. And I come back, opening my eyes here and now. Bien. Como siempre,
beban mucha agua y descansen. As always, drink a lot of water and rest. Recuerden entonces que todo lo que está a nuestro alrededor nos está creando. El contexto nos crea y condiciona. En tanto reconocemos esto, nos volvemos nosotros conscientes y podemos comenzar a crear desde el yo soy esta nueva realidad. So, recognize that as you realize that the context of this reality is creating yourself to be what you are. So, by that recognizement, I connect with the I am to become myself the creator of that new reality. Por eso el primer paso es reconocer el contexto que me creó para poder después crear uno nuevo. So this is why it's so important to recognize the first context that had created me, so then I am able to create a new one. Buenas noches y nos vemos mañana para el laringio. Good night and see you tomorrow for the throat chakra. Bye. Adiós.